Ayong gabi alam kanatong tanan. Welcome to our daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuonan, agig pagsugod. Let's begin by way of singing. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine. You matter in teardrops start. I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Amen. Daghang salamat sa tuang mga mag-aawit. Sa atong mga Biblia palihog sa Revelation chapter 2, let's read verses 12 down to verse 17. And Jesus Christ is talking, or it's the letter of the Lord Jesus Christ to the church of Pergamum or Pergamus, the Pergamus church, mga kaigsuunan. Ato ning pagbabasahon. And this is the letter that Jesus Christ Himself, siya mismo ang nagpadala, mga kaigsuunan. We often wanted to read the letters of Peter, the letters of Paul, the letters of James, but we often oversee the letters of the Lord Jesus Christ Himself, because Jesus Christ wrote letters, and iyang gisultan nga mga simbahan is 7 churches in the book of Revelation, mga kaigsuunan. 7 churches in Asia Minor. Now, ato ang i-consider karon ang Revelation chapter 2 verses 12 down to verse 17, which is the letter of the Lord Jesus Christ to the church at Pergamus. Atong basahon, mga kaigsuunan. The Bible says in verse 12, "And to the angel of the church in Pergamus write, These things saith he which hath the sharp sword with 2 edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and I will fight against thee with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saying, He that receiveth it." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong gugma ug kaayo nga gihatag kanamo. Uban ni kami, Amahan, tonight, and open our eyes that we will see wonderful things from your word tonight. Tabangi mi Ginong Dios nga mo ang masabtan imong pulong in a very special way. Tagay kami kadaugan Ginong Dios, ug tagaig kaalam in tao ng imong ubos nga lagad, Amahan, because there is nothing this person could share to your people
Without your wisdom, Ginoo, nga igahatag ka namo. Thank you, Lord, because we will be learning from you tonight. In Jesus' precious name, Amen and Amen. The title of our Bible study tonight is, What's Your Name? Sa kapangutana, what's your name? And we will try to look at specifically unya sa verse 17 because it's talking about a new name written in a white stone. But ato na nilang taon ang Church of Pergamo, mga kaigsuunan, para atong sabtan, ato ang makita gayud kung unsa ang mensahe sa pulong sa Ginoo alang kanato, mga kaigsuunan. Now, atong makitaan nga kaning Pergamum, it is a place where Satan's seat is. Diba? Ingon sa pulong sa Ginoo in verse 13. So there is big problem ang church which is located in Pergamum kay silingan niya Satanas. You see? Silingan sa simbahan si Satanas sa Pergamum, mga kaigsuunan. Na-notice ninyo to akong ipasa nga picture sa inyo ha. Nakita na ko itong picture nga akong ipasa ganin sa messenger sa tuang GC. Na ato makitaan, mga kaigsuunan, it was a temple. And that temple is, kung tanaw nimo iyang porma, mura siya lingkuranan. Okay? Mura siya bangko, mura siya dako kay nga bangko, but it was a temple. And dito sa temple, sa palibot niya, nakaukit ang daghan kaayo nga klase-klaseng mga dagway sa mga Diyos-Diyos. Now, ato makitaan that is called Satan's throne. Okay, Satan's throne, and that was found in one of the high hills of Pergamus at the time. And ato makitaan, akong nakitaan ninyo nga there was an agreement with the German government and the Ottoman Empire nga katong Satan's seat, katong ruins ato gidala sa Berlin, Germany, o gi-rebuild dito sa Berlin, Germany. But actually, it was what we call Satan's throne. And it was believed na dito gapuyo si Satanas at the time that the Lord Jesus Christ wrote this letter, mga kaigsuunan. And our time today, wa ta kabalo kung asa ang trono ni Satanas. Wa ta kabalo kung aha gapuyo si Satanas karon, mga kaigsuunan. And remember, sometimes ang mga Kristohanon, they would treat Satan as omnipresent. But Satan is not omnipresent, mga kaigsuunan. He is not God. Satan can only dwell in one place at a time. Mabitaw na nga di ta pwede mo ingon nga ay gitintal ko ni Satanas. Nganuman, because we are not that important para kita gud mismo ang bantayang Satanas, mga kaigsuunan. You see, Satan is after those important people nga mga grabe ang ilang part sa gingharian sa Ginoo. Maybe we are tempted by his minions. Maybe katong mga katong mga kauban ni Satanas, katong mga demonyo, katong mga minions ni Satanas, mga kaigsuunan, maoy natibulag sa tibok kalibutan. But we don't know specifically kung aha ang whereabouts ni Satanas karon, mga kaigsuunan. But we know at the time that the book of Revelation was written, his dwelling place is in Pergamum. Didto siya, mga kaigsuunan, didto siya gitawag nga naga-stay Satanas dito, mga kaigsuunan. And Pergamum is one of the birthplace of pagan religion. Daghan kaayo ang mga nag-originate nga mga pagan religion dito sa Pergamo, mga kaigsuunan, and grabe kaayo ang immorality and idolatry nga atong makitaan sa maong dapit. Okay? But despite of all those things, grabe ang mga kapait og kalisod sa mga Kristohanon because silingan man nila si Satanas. Ato makitaan, mga kaigsuunan, at in verse 2, these people, the church in Pergamum, have hold fast their faith. You see, ato makitaan, mga kaigsuunan, ingon pang pulong sa Ginoo sa verse 13, and thou holdest fast my name. The testimony of Jesus Christ and the name of Christ, ilagyong gikuptan, wala sila nibuhi, and has not denied my faith. You see, wala nila gilimod ang pagtuo ngadto diha sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. And even those days, Antipas was my faithful martyr or witness. So kaning martyr dili, mga kaigsuunan, it is actually witness.
Kay kaning gitawag nga martyr o witness, they have the same root word sa Greek nga kaigsuonan, and kaniadto most of the witnesses for Christ are martyred. Now ato makit-an nga it is believed that Antipas was the pastor of this church sa Pergamum, and ato makit-an mga kaigsuonan, he was slain. Gipatay siya kay dili niya i-deny ang iyang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, and he was slain in that temple where Satan dwell is. Katong picture nga akong ipakita sa inyo ha, dito gipatay si Antipas mga kaigsuonan. He was killed in that place because dili niya i-renounce ang iyang pagtuo, dili niya talikdan iyang pagtuo ngadto kang Kristo Jesus mga kaigsuonan. But there is a problem. There is a problem. Ngano man? Even though these people are faithful kang Ginoong Hesus, nagpabilin ilang pagtuo sa atong Ginoo despite of these circumstances and despite of Satan hindering them, kay silingan man nila sa tanas mga kaigsuonan, nakasulod ang dili maayong mga butang sa ilaha. You see, by and by, nakasulod ang influence sa kalibutan sa ilaha mga kaigsuonan. Ang giingon sa atong Ginoo ni Jesus Christ, the Bible says in verse 14, "But I have a few things against thee." Na ako'y nakit-an di maayo sa inyo anang Ginoo mga kaigsuonan. You see, and the Lord Jesus Christ will rebuke and tell you if there is something He don't want or He don't like sa imuhang kinabuhi, and He has the right to do so. And sadly mga kaigsuonan, in our time today, when preachers try to point out mistakes in the lives of people, yan na, mahimo ng dautan ang pastor, mahimo ng dautan ang men of God, when men of God are pointing out sins sa kinabuhi sa mga katawhan mga kaigsuonan. You see, now, atong makitaan karon that Jesus Christ pointed out ang sipyat or ang mali sa kinabuhi nila mga kaigsuonan. Unsa man ilang mali, unsa man ilang sala. The Bible says that thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Now, going back in the book of Numbers chapter 22 to 25, dito to makitaan ang story ni Balaam and ni Balak mga kaigsuonan. Now, Balak was the king of Moab. Now, ang children of Israel in the wilderness, muagi sila sa Moab, and si Balak mga kaigsuonan, gusto niya tungluhon ang children of Israel. And he hired a prophet. And that prophet was Balaam. And we know Balaam and his ass. Ang asno ni Balaam mga kaigsuonan nga ni istorya, we know it. Now, it's a popular story. Ato makitaan mga kaigsuonan nga si Balak karon, iyang bayaran si Balaam, bayaran ti kag pila imong gusto, basta kay tungluha lang ni para nako ang children of Israel. Curse them for me. And anak bod si Balaam, ay hari, kung di ko nimo tagaagi sa kabalay nga kwarta, di gid nako sila matunglo. And si Balak agreed. Ni-agree si Balak nga iyang tungluhon ni Balaam ang children of Israel with that amount of money. Okay, consider it done. Ako kang bayaran. And what happened mga kaigsuonan? When Balaam tried to curse the children of Israel, God will not allow that prophet to curse his people. That's why instead of cursing them, it became a blessing. God always turned the words from Balaam's mouth a blessing to the children of Israel. Ana din karon si Balak nga naon sa man ka Balaam nga imbis akong sugo sa imuha tungluhon ang katawhan sa Dios, imo na manoon silang gipanalanginan. And ana din si Balaam pagpasaylo ayog ko hari kay I cannot curse the children of God. Di na ko kaya tungluhon ang panalanginan sa Ginoo. You see? So when God is your protector, when God is protecting you, then nobody can curse you. Nobody can inflict curse sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan if God is your protector. Pero naay problema karon. Sa problema pastor, bright kaayo si Balaam. Ana din si gitawag nga Balaam nga Balak, dili man ako kaya tungluhon ang gitawag nga children of Israel. I cannot get God against them. Ang atong buhaton,
we will get them against God. You see? We will get them against God because we cannot get God against them. We will get them against God. Unsa ang gi-advise karon ni Balaam kang Balak? Ipagawas tong imuhang mga pinakagwapa o pinakasiksi nimo nga mga dalaga. Unya ipaadto sa Israel. Unya pagkahuman, allow the people to see your people, your women's to seduce the children of Israel para mag-intermarriage. Unya pagkahuman, Israel will commit fornication with your people, and then your people, your women's will influence them with their idols. Mo na nahitabo mga kaigsunan, mo na tambag ni Balaam kang Balak. And as what we have read here in the book of Revelation chapter 2, verse 14, ingon pang pulong sa Ginoong Jesus Christ, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. No, atong makitaan mga kaigsuunan, nga there are people karon nga naa diri sa naapil sa membro sa simbahan sa Pergamum nga wala girebuke nila, nakiguban nila mga kaigsuunan nga nagpadayon sa pagtudlo sa mga katawhan og fornication o pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa Dios. You see? Ato makitaan mga kaigsuunan, that's the problem. You see? If there are attacks from without the church can survive. Kung ang kalaban na asgawa simbahan ay mo survive gud ang simbahan mga kaigsuunan. Pero kung ang problema na gani simbahan na within, naka-infiltrate na within the church ang problem, na grabe ang damage nga buhaton mga kaigsuunan. You see? That's why atong makitaan mga kaigsuunan nga delikado kaayo kung ang problema sa church is from within the church itself. And by the grace of God, mga kaigsuunan, we pray that if there will be problems in our church, it is not from us and we are not involved. Okay? Kay grabe ang kasuko sa Ginoo mga kaigsuunan if we are the ones who will try to destroy His bride. Remember mga kaigsuunan, the church is the bride of Christ. Tanawa ra gud pananglitan imong asawa or ikaw karon babae, unya ang imong bana, imong kauban, unya naay magbiyay-biyay sa imuha, naay maghugaw-hugaw sa imuha atubangan sa imong bana. Do you think nga musugot ra imong bana mga kaigsuunan nga biyay-biyayon ka, hugaw-hugawan ka, sayang atubangan? Of course not. And listen carefully mga kaigsuunan, Christ's bride is the church, and Christ will never allow somebody to destroy His bride. You see? So mga kaigsuunan, I hope with the grace of God, you are not the one who will become an influence nga gubon sa maguba ang simbahan sa Ginoo. You see? Do not allow that you will be the one to sow discord in the church. You see, if there are people that will cause division sa simbahan, mga kaigsuunan, mark them and do not go with them. Muna ang tambag ni Apostle Paul mga kaigsuunan sa mga taga-Romans. You see? So Apostle Paul yang giingnan ang mga taga-Roma that mark them. Bantay sila katong mga nag-cause of division among you. Bantay sila katong mga nahimong reason nga naay mga pagkatibulaag sa inyo ha. Kay and do not go with them. Ingon pa ni Apostle Paul mga kaigsunan, ayaw pagpakig-uban kanila. You see? So ato makitaan mga kaigsunan, nganong di makakig-uban kanila, ngano man basing madamay ka silang tunglo mga kaigsunan. You see? Basing madamay ka silang tunglo. You see, and I hope with the grace of God, there are a lot of people in our time today, bitaw karon matingala ka. You see, matingala ka ngano man, visiting people and trying to destroy the reputation of the leadership of the church. Mangguba o ganang mangdaot sa pastor, mangdaot sa simbahan, delikado kay na mga kaigsunan, they are causing division. And there will be condemnation nga maabot sa ila. Stay away from them, madamay ka mga kaigsunan. You see? That's why it's big problem. Og mao ni karon ang gakahitabo diri sa Church of Pergamum. Naay mga kampo ni Satanas nga nakasulod sa simbahan, and these people are trying to seduce God's people
nga magkaon og mga pagkaon nga gihalad sa Dios mag-commit og fornication. You see? And God is very, very angry with this. You see? Nga matingala ka no, nga nahitabo ni. And it is happening in our time today. We must be vigilant. And ato makitaan in verse 15, so hast thou also them that behold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Ingon pang Ginoo. Doctrine of the Nicolaitans. Nabauta na karon kinsa man si Nicolaitans. One of the church fathers, si Irenaeus, iyang gisulti kung kinsa kuno ni si Nicolaitans. Ang mga Nicolaitans, mga kaigsunan, is the follower of Nicolas. Okay, I don't know kung tinuod pud ning giingon ni Irenaeus, basta kay mao niya ang giingon sa early church father kaniadto nga ang mga Nicolaitans are followers of Nicolas. Nakit-an to ninyo ang sa Acts chapter 6. Di ba sa Acts chapter 6, open ko din yung mga Bible. Sa Acts chapter 6, mga kaigsuunan, abrihin ninyo inyong mga Bible palihog. So, I am not sure kung mao gyud ni siya tinuod ang giingon ni Irenaeus. But we could say nga tinuod pod kay he is an early church father. And maybe there are writings and there are reports in their time that is not available in our time today, and na-access si Irenaeus. Now let us read, mga kaigsuunan. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, verse 5, and the saying pleased the whole multitude. Ani magong panahon na ay problema nga ni aray sa early church. Unya, tungod sa problema, dili na maatiman sa mga apostles ang gitawag ng mga tao sa ilang mga problema, na sila mga panagbingkil, na ay dapat nga tagaag pagkaon nga mga Hellenist. So, ang gihimo karon nila, magpili sila og 7 ka tawo nga mahimo nilang deacons or servant, mga diakono, servant, mga kaigsuonan, nga mao karon ang motrabaho sa physical labor og mga physical problems sa simbahan para ang preacher, mga kaigsunan, ang mga apostles, verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Para ang pastor or ang mga apostles makapadayon sa pagampo ug makapadayon sa ministry of the word, makapadayon sa pagwali, makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So in order para dili mahinder ang ministry of the preacher to preach and to pray, dapat na ay mga deacons or dapat na ay mga servant nga mao karon ang mosulbad ug mo-serve tables. Okay? Muna actually ang trabaho sa mga deacons, mga kaigsunan. Deacons are not leaders. Dili sila leaders nga mag-lead sa simbahan. You see, they are servant of the church. They are the one nga maoy magbantay kung maguba na ang building. They are the one nga mag-try og oversee sa finances. They are the one nga mag-oversee sa cleanliness sa simbahan. They are servants. Mao na ang trabaho sa deacons, mga kaigsunan. From ang word nga diakonos, it means servant, sulugoon. You see, if you are aspiring to be a deacon, meaning you wanted to be a servant of the church. In our time today, nalahi na. Why? Because deacons became prominent members of the church. And a lot of deacons in our time today do not function as a deacon. People today function as leaders, and they are actually mura gina-question pa gyud ang leadership of the church, which is the pastor. And that's a big problem. Now ato makit-an, mga kaigsoon, kinsa man ning mga tawhana. Verse 5, the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a full of faith and of the Holy Spirit, Philip, and Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So he is probably a Hellenist. Proselyte mean a new convert. So muna sipyat nila kaniadto. They receive as a deacon ang usa ka proselyte, a new convert. Na ato makit-an, mga kaigsuonan, nga one of the qualification, they dapat dili new convert. You see, not a novice. Now, going back, mga kaigsoon, kanina daw si Nicholas, according to Irenaeus, became an apostate. He was a false believer nga siya karon ang nag-lead sa mga katawhan into apostasy o gitawag ang iyang mga followers og Nicolaitans. So he was one of the deacons of the
of the early church mga kaigsuonan nga nahimo karon nga nibira og mga membro simbahan nga gidala niya sa iyahang kaugalingong mga bakak. And that's a problem. You see? And ato makit-an anybody can be used by Satan to cause a problem sa simbahan, and stay away from them. Do not allow to be with their schemes mga kaigsuonan nga naman madamay kas tunglos Ginoo. And the curse of God will not tarry og moabot gid mga kaigsuonan. Tanawa ang giingon sa Book of Jude. Open your Bibles there, please. And Book of Jude mga kaigsuonan, atras lang ka. Jude verse 4, the Bible says, Jude 4, for there are certain men crept unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of God into lasciviousness. Mo ang gihimo sa mga Nicolaitans, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Now ato makit-an they crept unawares mga kaigsoon, unnoticed, wala na bantayan nga mo din na ilang trabaho, but they were ordained to condemnation. You see, they will be condemned, and stay away from them if you don't want to be condemned with them mga kaigsuonan. Ano ato makit-an ang giingon sa pulong sa atong Ginoo going back in Revelation chapter 2 mga kaigsuonan. The Bible says verse 16, repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. You see? Tanawa, repent, or else I come unto thee quickly and will fight against them. Tanawa ninyo ang pronoun, them. So meaning mga kaigsuonan, God will only fight against them, but He will come to thee. He is referring to the church, thee, quickly, and I will fight against them. So ato makit-an mga kaigsuonan, nag-ingon ang Ginoo nga moadto ko sa inyong simbahan and I will fight against them. So meaning, every person who side to them will become an enemy of God. Look at that. You see? So if there are people who cause division in a church, if there are people mga kaigsuonan who are trying to bring damnable heresies in the church, God will come in that church, Jesus Christ will come and fight against them. And if you found yourself, when Christ came, siding with them, then Christ will also fight against you. You see, if you keep friends with the world, if you keep friends with Satan, then Jesus will become your enemy. So repent and stay away from them mga kaigsuonan. Ang pa Jesus Christ, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Paminaw mo. You see, we need to listen. Now, nagingon ang Ginoo, a promise. Nindot kayo, within this great condemnation, naisaad ang Ginoo. To him that overcometh, katong makalahutay, katong mulikay, katong dili makiguban kanila, katong magpabilin sa pagtuo, and dili magpa-influensya aning mga dautan. I give to it of the hidden manna, and I will give him a white stone. First, a hidden manna. Tagaan ka sa Ginoo og hidden manna. You see, if you will not side to the world, there are things nga dili nimo madawat. If you will side sa kalibutan mga kaigsuonan, dunay things nga mga fruit of the world dili nimo ma-experience. But mga kaigsuonan, worth it lang nga dili nimo maangkon tong mga kalipay nga kalibutanon nganuman. God will provide for you a hidden manna. The hidden manna. You see, the manna was the thing that God provided to the children of Israel for 40 years in the wilderness. And God promised He will become our provider mga kaigsuonan if we will overcome. And there will be a stone with a new name. Now, kaning stone with a new name, I need to be honest to you, ay wag ko kabalo kung unsay meaning ani. I don't know kung unsay meaning aning new name nga giingon ni Jesus Christ, but we have some ideas. And I believe mga kaigsuonan, kaning ideas is somewhat nga masaligan pod. Kaniadto manggod, pag naay mga race, you see, naay mga lumba or mga athletic events, katong mga dumadaog, tagaan sila og white stone. Okay? As a token of their victory. And katong white stone nga ilahang gitawag nga gihatag sa mga mananaog nga mga athletes, it will become their ticket or ilang pass pag abot didto sa banquet
nga pagabuhaton sa maong syudad or maong organizer sa ilahang event mga kaigsuonan. May mo nimong ticket. So ato makit-an mga kaigsuonan nga it will become something, okay, in that sense nga reward nimo gikan sa Ginoo, and atong makit-an mga kaigsuonan, it will become your murag ticket para makasulod ka sa heavenly banquet pag-abot sa panahon if you will overcome. Now, ang pinaka-issue diri kaning new name. Unsa ning new name? Unsa ning pangalan nga gipasabot diri mga kaigsuonan? There is two things nga akong maunahunaan. Nga atong maunahunaan if we would have this new name. Ngano man, di man pug makaingon nga mao ni ang official name nga bag-o ni Jesus Christ in the future. Ngano man, only you can know. Only the one who receive it ang nakabalo kung unsay naa didto. So there is two theory mga kaigsuonan. First, it's name for you. A new name for you. Parihagod kang gitawag nga Peter, thou art Simon, and now I call you Peter. Di ba? So ato makit-an mga kaigsuonan, gitawag si Peter nga Peter from Simon. You see? No ato makit-an, Jesus Christ will give us a new name. Nga siya lang ang nakabalong. Kabantay ka na bitaw, close kay mo sa imong amigo. Unya katong ka-close kay nimo nga amigo, naamoy tinawagan nga kamo-kamo ra gyud ang katawag sa inyong mga kaugalingon. Let's say for example, mag-asawa. Okay, katong imong trato, mag-asawa mo. Over time sa inyong closeness nga mag-asawa, there are pet names nga inyong itawag sa inyong asawa, inyong bana, nga kamo-kamo lang ang nagatawag. You see, and it is a sign of intimacy. It is a sign of great closeness. So mga kaigsuonan, this name nga ikaw ray nakabalo, nga na sa Whitestone, it could be a name that Jesus Christ will call you specifically. It is a sign of your closeness. The second theory, it is a name of the Lord Jesus Christ nga only you have the right to call Him. You see, di ba, nindot kaayo no nga naay pangalan nga ihatag Jesus Christ sa imuha nga kamulang ang magtinawagay ana nga pangalan. It means that you will become very very close to Christ and you can share secrets with Him. You see? Is it amazing mga kaigsuonan that you can share secrets with the Lord Jesus Christ? The person that you can share secrets with are the person you trust and the person that is very very close to you. And Jesus Christ is saying, with this stone, with new name, I will be very, very close to you and we will have an intimate relationship with each other. And I will trust you. You see? So mga kaigsoon, it's amazing nga saligan ka ni Ginoong Hesus. And you will have this intimate relationship and you will have a new name for Him and He will have a new name for you. Naamoy tinawagan ni Ginoong Hesus nga kamukamo rin nakabaluan day. Ay, pagkanindot, tamisa no? Meaning close kay mos Ginoo. Higala. What's your name? You see? Mao ni pangutana karon, what's your name? Ang pangalan is very very important, di ba? Nay pangalan mga kaigsuonan nga gipangalan sa imong ginikanan sa imuha. Kanang imong pangalan karon mao na ang gitawag nga gipangalan sa imong ginikanan sa imuha. Ikaduhang pangalan is mao ang imong reputasyon atubangan sa mga katawan. What's your name in front of people? So meaning imong reputasyon, di ba? Usahay pag madaot itong reputasyon mo anak nga ay nadaot na gid akong pangalan atubangan sa mga tao. Meaning we use name as our reputation. So what's your name in front of the other people? What's your reputation? Unsa ang pag-ila sa mga tao sa imuha? It's very very important. How people see you is very very important. And number 3, the name that you try to ascribe to yourself, meaning your character. What's your character? And it's much more important mga kaigsunan that how people see you, so with how you build your name, your character, your behavior is very very important. Pero ang pinaka-importante mga kaigsunan, what's your name for Christ? Unsa imong pangalan alang kang Kristo Jesus? Unsa ang pag-ila sa imuha? Unsa ang pag-know ni Jesus Christ sa imuha? You see? And one day He will give you a new name or you will have a new name for Him. Either way, it's great, very, very great. Means closeness, intimacy with Christ. Wow! Nindot kayo nga close kay mos manluluwas.
nindot kaayo nga close kay mos Ginoo mga kaigsunan, only if you will overcome. Nga dili ka makiguhiuyon niining mga doctrine just like the doctrine of Balaam and the doctrine of the Nicolaitans. And I hope mga kaigsunan, mulahotay ta and we will keep the faith and we will keep our testimony nga maayo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. But mga kaigsunan, what's the point of keeping things kung di pa kaluwas? You see, last Sunday, I have preached a message entitled Change into the Likeness of Christ. And that is sanctification. The only way to be sanctified is not to change yourself, not to change your behavior and your character by your own effort. The best way to be sanctified is to be saved. Maluwas ka. When you are justified and you are regenerated, automatically your sanctification will start. Kay mga kaigsunan, ang mga tao nga na-regenerate, by and by, will be sanctified until you will become like your Savior. So igsuon, ang atong gistoryahan karon will have no point sa imong kinabuhi if you are not yet saved. Be saved today. Dawata si Kristo Jesus nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas. Ang kuna siya nga mahimo nimong manluluwas mga kaigsuonan. Pag hinulsol sa imong mga sala and ask Him to change your life, ask Him to save you and I will save you. Salamat sa imong pagpaminaw. Usa ka awit alang kanimo igsuon. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to slay, where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where deaths abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I pray till Him I found. Lord, lead me on till higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, let's pray. If na may mga prayer requests, feel free to send your prayer request mga kaigsunan, and we would love to include you sa among mga pagpangamuyo. Magampo ta. Ama niya langit nun, salamat Lord sa mga katawhan who are present with us tonight. Bless everyone Ginong Dios, ligo mi panalangin mi Ginoo, kay nasayod ka Lord, wa gid mi mabuhat Ginoo kung wala ikaw. Ang imong panabang amahan among ikinahanglan, ang imong grasya Ginoo among ikinahanglan Lord, and help us Lord to stay faithful sa imo Ginoo even though there are evil things nga naga-rule sa among palibot Ginoo, trying to influence us, trying to destroy our faith. But Lord, help us Lord, this faith that you have planted in our heart will continue to glow and flourish and become fruitful Ginong Dios. And this faith could inspire more people to receive you as their Lord and Savior. I pray Ginoo nga lig-onon mi nimo amahan, pasaylo amin sa mga sala,
og luwasa Ginoo kung na may makadungog niini nga wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Thank you for the way you will bless, and thank you Lord for the way you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen. 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 Salamat og maayong gabi sa tanan.